सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। आर्टिमेस रेस्टोरेंट जरश जॉर्डन। तो ये जॉर्डन का सिटी जरश है, हिस्टोरिकल प्लेस है। यहाँ पर ऑल ओवर दी वर्ल्ड टूरिस्ट आते हैं। ये रेस्टोरेंट जो आर्टिमेस है ये भी ऑल ओवर दी वर्ल्ड टूरिस्ट का फेवरेट रेस्टोरेंट माना जाता है। जो लोग भी इस जरश को विज़िट करने आते हैं, इसकी साइट को, तो वो इसी होटल का इंतखाब करते हैं। आज मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने दोस्तों के साथ इसी होटल पर लंच करने आया हूँ और थोड़ा सा ये आपको इस होटल के बारे में, इस जरश के बारे में इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि ये आखिर जरश इतना मशहूर क्यों है और इस होटल का नाम आर्टिमेस क्यों है। तो दोस्तों, जैसा कि जॉर्डन प्योरली अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामिक कंट्री है, लेकिन इस होटल को आर्टिमेस रेस्टोरेंट का नाम क्यों दिया गया है, उसकी वजह ये है कि जो जरश है यहाँ पर बहुत पुरानी यूनान की, रोमन अम्पायर की, बैजेंटाइन पीरियड की और अमैद पीरियड की, बनो उमैया, और फिर जो ममलक और सुल्तानों का दौर था मुसलमानों में, और फिर उस्मानी तुर्कों का जो दौर था, उसकी हिस्ट्री मिलती है। ये जो जरश है ये 200 एकड़ पर फैला हुआ एक पुरानी हिस्ट्री में शहर था। यूनान और रोमन अम्पायर की अमाजगाह थी। जूश के यहाँ पर बहुत ज़्यादा आबादत के मकामात आपको इस साइट पर मिलेंगे और इसी तरह क्रिश्चियन दुनिया के भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हिस्ट्री और फिर उनका मज़हब, उस बिना पर इसको आर्टिमेस साइट भी कहते हैं। आर्टिमेस इन ग्रीक रिलीजन में एक गुड्डस है, देवी है, जिसको वो कहते हैं कि ये वाइल्ड एनिमल के लिए और जो बच्चे पैदा होते हैं उनके लिए, फिर जो नेचर है और जितने भी जानवर हैं। अगर आप इस गुड्डस की तस्वीर देखेंगे तो इसके हाथ में या इसके साइड पर हरन बना होता है। रोमन में, क्रिश्चियन में डियाना जैसे है, उसके पैरेलल ये यूनानियों की गुड्डस है, देवी है। तो डॉटर ऑफ जूस, लोटो, द ट्विन सिस्टर ऑफ अपोलो, और फिर ये रूलर प्लेसेस जो थी हिस्ट्री में, उनकी ये बहुत फेवरेट गुड्डस थी, देवी थी और अब भी है। तो दोस्तों, ये आर्टिमेस होटल है। इसमें तकरीबन दुनिया के हर यूरोपियन कंट्री से लोग आते हैं। यहाँ पर बूफे सिस्टम भी है और फिर आप टेबल पर बैठकर भी ऑर्डर दे सकते हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह 14 से 15 पाकिस्तानी हैं जो इस विज़िट पर आए हुए हैं इस साइट को देखने के लिए। बहुत ही खूबसूरत होटल है। साथ ही इसके जरश का वो 200 एकड़ पर फैला हुआ पुराना रोमन और यूनान का शहर है, जो हिस्ट्री में कई दफ़ा ज़लज़ले आने की वजह से तबाह बर्बाद हुआ, लेकिन उसकी इमारतें, उसकी बिल्डिंग, उसके पिलर आज भी दुनिया को हैरत में डालते हैं कि वो उस ज़माने में जब इंसान की सेटलमेंट हो रही थी, जब इंसान जंगलों से निकलकर, पहाड़ों से निकलकर आबादियों में शिफ्ट हो रहा था, तो उस ज़माने की हिस्ट्री इस आर्टिमेस साइट पर मिलती है। तो दोस्तों, 1596 में यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ 12 मुसलमानों के घर थे। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह फिर जैसा कि उस्मानी खिलाफत आई, यहाँ पर बनो उमैया का दौर आया यहाँ पर, और इस तरह करके फिर ये जो सल्तनत उस्मानिया है, इसके बाद फिर इस बार जॉर्डन में हाशिमियत किंगडम आया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैक्सिमम जॉर्डन मुसलमानों का मुल्क है। तो ये बूफे सिस्टम है। तकरीबन दुनिया के हर मुल्क के हिसाब से इसके अंदर टेस्ट आपको मिलेगा, लेकिन हमने सिलेक्टिव फूड मंगवाई है। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि अट्रैक्शन टूरिस्ट प्लेस है ये जरश। किस वजह से? कि रोमन की वजह से, जूस की वजह से, और जो बैजेंटाइन पीरियड बनता है जिसमें रोमन अम्पायर और फिर यूरोपियन अम्पायर, ये सारे बैजेंटाइन अम्पायर कहलाते हैं, जिन्होंने मुसलमानों के ख़िलाफ़ मुत्तहद होकर, आपको याद होगा कि ये जंगें लड़ी
جو صلیبی جنگیں کہلاتی ہیں، جس میں الحمدللہ صلاح الدین ایوبی فاتح رہے اور انہوں نے پھر مسجد اقصیٰ کو آزاد کروایا۔ آج بھی یورپ سے لوگ صلاح الدین ایوبی کے مزار پر جاتے ہیں، انہیں بہت بڑا مسلمانوں کا سپہ سالار اور واریر مانتے ہیں، اور بہت بڑی ایک ہسٹری ہے صلاح الدین ایوبی کی۔ پھر یہ لوگ آتے ہیں، اس سائٹ کا وزٹ کرتے ہیں اور اپنے آباء و اجداد کے ان کارناموں کو یہ ہسٹری میں لکھتے ہیں، اور آج بھی اپنے آباء و اجداد کے کارناموں پر فخر کرتے ہیں۔ اسی لیے پوری دنیا سے، یورپ سے ٹورسٹ یہاں پر آتے ہیں اور اپنے پرانے آثاروں کو ڈھونڈتے ہیں، کھوجتے ہیں، ان پر لکھتے ہیں، ان کی ہسٹری نوٹ کرتے ہیں اور ریسرچ کرتے ہیں۔ تو اس طرح کر کے وہ مسلمانوں کی بھی اسٹڈی کرتے ہیں کہ مسلمان کس حال میں ہیں اور کیا کیا وجوہات تھی کہ ہمارے بڑوں پر مسلمانوں نے غلبہ حاصل کیا اور پھر ہم مسلمان مغلوب ہیں۔ تو اس طرح کر کے یہ بہت سارا ایک سسٹم بنتا ہے دنیا میں، لیکن وہی قومیں دنیا میں سروائیو کرتی ہیں جو اللہ کے بتائے ہوئے آخری دین کے اوپر عمل پیرا ہوتی ہیں۔ آج مسلمانوں نے وہ کام چھوڑ دیے، گو کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ہمارے جو پیرلل ہیں، جو ان کو ہم مسلمان نہیں کہتے، گو انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، لیکن وہ ساری کی ساری گائیڈ لائن قرآن پاک سے لیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دنیا کا سب سے بڑا لیڈر مانتے ہیں، اور اسی طرح پھر بعد میں آنے والے خلفائے راشدین کو وہ اسٹڈی کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ اسٹڈی کرتے ہیں کہ انہوں نے کیسے 1,84,000 مربع میل مسلمان ریاست میں شامل کیا، کیا ان کی حکمت عملی تھی، اور مسلمانوں کے جو عروج کا زمانہ تھا اس کو وہ بڑا کلوز اسٹڈی کرتے ہیں، اور وہی چیزیں وہ خود اپناتے ہیں، گو کہ وہ مسلمان نہیں، کیونکہ ان کا اپنا مذہب ہے، ان کے بہت سارے دیوتا اور خدا ہیں، جیسے قرآن میں بھی ہے کہ انہوں نے بہت سارے اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہٹ کر خدا مان لیے ہیں۔ کہیں پر ان کی دیویاں ہیں، کہیں پر دیوتا ہیں، کہیں پر کوئی گاڈ ہے، ہر غمی خوشی کے لیے، ہر چیز کے لیے علیحدہ علیحدہ خدا ہے، لیکن قرآن پاک اس کو بالکل ریجیکٹ کرتا ہے اور ایک خدا کی وحدانیت پر ایمان لانے کو کہتا ہے۔ تو یہ آرٹیمس ریسٹورنٹ ہے، اس سائٹ کے بالکل ساتھ ہے، پہاڑوں میں خوبصورت ہے۔ اب ہم باہر نکل چکے ہیں، کھانا ہم نے کھا لیا ہے، تو ہماری گاڑی بھی کھڑی ہے، اور الحمدللہ یہ ٹورسٹ کی گاڑی ہے جہاں پر یہ سائٹ پر اپنے ٹورسٹ کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، لے کر جاتے ہیں، پھر ہوٹل میں لے کر آتے ہیں، اور اس طرح کر کے یہ انٹرٹینمنٹ ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے، اور جو آپ نے مقامات دیکھنے ہوں ان پر بھی یہ آپ کو لے کر جاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، ٹیک کیئر، بی ہیپی، گاڈ بلیس یو اینڈ یور فیملی، آمین ثم آمین۔